Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw sigime yɔrɔ yɔrɔ wagati na ka ouverture média lajɛ an bɛ aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn malien sanba de nana Bamako kɔnɔ yan san tigɛli a yɛrɛ bɔra ka yan ka vidéo kun fɔlɔ a bɛ ouverture média plateforme kan an dara siraw yira la san kɛmɛ ka sira bɛɛ tiɲɛ san ye sira bɛɛ tiɲɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ kulew la mɔgɔw dabali ban bɛɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nka nin an ye fan jumɛn an filɛ nin kaburudon na an dayɔrɔ laban famaw dayɔrɔ laban ani fantanw dayɔrɔ laban an bi Allahu akbar Allahu akbar an bɛ dugawu kɛ Ala ka labanko ɲuman d'an ma Ala k'an garisɛgɛ bɛn alijinɛ ma an fa n'an ba minnu bi yan an n'an bɛ mun ɲini maliyɛnw an y'an do reportage la dɔ ko an ma ko kaburudon kun fan bɛ ji la dewu an bolila ka na ɲɛ da k'a yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ kaburudon de falen filɛ ji la an sera kaburudon la yan an ye kaburudon ɲɛmaw an ye yamaruya ɲini u fɛ ko baasi t'a la u yɛrɛ bilala ɲɛ an bɛna micro du yɛrɛ mu yɛrɛ bɛna fɔ an b'a ɲini bɛɛ ka partager il faut pas k'an ka ɲina kaburudon kɔ maliyɛnw an dɔgɔnw ni an faw de bi yan datuw bolo k'a fɔ ko nin dekun b'u kan anw kɔni nana ka na an ɲɛ da kaburudon maa minnu bɛ baara kɛ kuma min b'u bolo u bɛna mun fɔ a bɛna kɛ aw ɲɛna a yɛrɛ ɲɛ bɛ ji la dɛ ji de kelen filɛ ka kaburudon fa ji la ban hali tɛ kaburu ye tuguni a y'a lajɛ ka ɲɛ dɛ an b'a ɲini cameraman ka zoomer a y'a lajɛ an balimaw de dalen filɛ hali minnu balimaw bɛ u tɛ se ka taama ka taa k'u bɛ taa u balimaw su ka taa dugawu k'a ye fo samiya ka tɛmɛ mais c'est déplorable hein c'est déplorable vraiment mais mun de bɛ na ni nin ye mun de bɛ nin kɛ komi kaburudon yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yan anw kɔni nana ka na ɲɛ d'a kan k'a lajɛ an ye kuma mun mɛ est-ce que tiɲɛ don kaburudon fan bɛ ji la wa ja tiɲɛ don maliyɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ka bon dama anw dayɔrɔ laban an faw bɛ yɔrɔ minnu na an baw bɛ yɔrɔ min na an dɔgɔkɛw bɛ yɔrɔ wa an fana bɛna laban yɔrɔ min na o de ye yan nka aw k'o yɔrɔ lajɛ k'o fa ji la tan o kɔni vraiment maliyɛnw o ma diya anw ye wa a b'an miiri janya donc nin wagati in na an ni kaburudon ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan an bɛ gɛrɛ an fa dɔ la ne fa salamu alaikum an ka gɛrɛ ale la somɔgɔw bɛ ne fa tari baasi t'i la baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi kaburudon kun ye awɔ anw ye commission ye commission min sigilen don Sotiba kaburudon kunna k'a saniya ani ka tila ka briquet di k'a di sudɔnnaw ma ani ka minɛn fɛn o fɛn bɛ yen ni mɔgɔ b'a la o bɛɛ ka sɔrɔ an bolo an ka baara y'o de ye awɔ da in na aw de bɛ da in na awɔ anw de bɛ da in na awɔ anw ɲɛ bɛ kaburudon fali la ji la hali mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ ka taa ji kelen filɛ ka kɔnɔna fa nin bɛ kɛ san o san bon nin min filɛ nin ye nin daminɛna nin y'a san damadɔ ye kogo min filɛ nin ye chrétien ka fanfɛla la o kogo o kogo in de binnen don parce que ɲaman de tonnen b'a yɔrɔ la k'a kɛ i b'a fɔ digi donc o digi min filɛ nin o bɛ kɛ sababu ye ji tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ o kumana o ji in de débordera ka kogo in bin kogo in binna k'a jɔ a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ a bɛɛ lajɛlen na an bɛ se ka taa yɔrɔ a ka jan a sira man ɲi mais a sira de man ɲi mais an bɛ se ni munumunu na i bɛ se ka taa a fɛ voilà donc n'an tilala n'aw m'u la an bɛ se ka taa pour que aw k'aw ɲɛ da a yɔrɔ kan voilà o de kogo binna donc ji fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ jigin a bɛɛ lajɛlen bɛ na jigin ka na kaburudon in kɔnɔna na an kɔni y'a ɲɛfɔ mairie mɔgɔw ye k'a yir'u la k'a f'u ye u ka n'a lajɛ u kɔni ye layidu d'a ma k'u bɛna lajɛ o kɔni ɲina kɔni ma se yan mais san tɔ ninnu na u bɛ to ka n'a lajɛ salon sanpɛ pɔpɔ mɔgɔw u ye wo dɔ sɔgɔ kogo in na ji bɛ se ka bɔ cogoya min na voilà o baara in de bɛ sen na o wo sɔgɔra o ma foyi ɲ'a la o ma foyi ɲ'a la sabula wo in tɛ se ka min bɛ se ka nin baara in kɔni a mago bɛ baaraba de la ka caniveau yɛrɛ de sen 3 o ɲɔgɔnna caniveau 3 de bɛ sen an ka taa dɔɔni ne ka sira ɲumanw jira na voilà komi yɔrɔ ninnu ka magan papa donc maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛ nin ye kaburudon de la yan an bɛ dugawu kɛ an balima fɛn fɛn bi yan vraiment maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛw la Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ nɛɛma anw fana bɛna laban ye Ala ka labanko ɲuman d'an yɛrɛ ma donc an ɲɛ bɛ kaburudon kɔnɔna na dɛ nin fan bɛ ji de la tan hali mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ a yɛrɛ k'a lajɛ ka daminɛ nin yɔrɔ bɛɛ la fo ka taa wa hali yiri min filɛ nin ye nin yiri kɔrɔla la kunun janaja kɛra yen yiri min filɛ nin o yiriba in o kɔrɔla la janaja kɛra yen balimakɛ yɛrɛ de y'a participer a kun jɔlen b'a kɛnɛ kan o kumana bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a kɛcogo la ji in kɔni nin ye samiya daminɛ ye walima an b'a fɔ an bɛ samiya camancɛ la o kuma o b'a jira k'a fɔ tiɲɛni la nɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ de bɛ ka jigin ka na o kumana an kɔni an bɛ nin ye si maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn ko in bɛ sen na bɛɛ lajɛlen ka seereya ma k'a fɔ ko in bɛ sen na
voilà o b'a yira su minnu bɛ yan ji bɛ jigin a kɔnɔ ye a ji bɛ jigin a kɔnɔ siga foyi to a la a bɛ kɛnɛ kan o ne den a bɛ kɛnɛ kan o ɲɛ t'a la voilà ninnu bɛɛ kura ye nin bɛɛ ye kura de ye ninnu bɛɛ ye kura ye nin bɛɛ ye janaja kuraw de ye voilà a bɛɛ ye kuraw de ye n m'a f'i ye n ko kunun yɛrɛ janaja dɔw kɛra a yɔrɔ la balima voilà balima e janaja kɛ yiriju min filɛ nin yiriju belebeleba o ɲɛfɛ awɔ mais maa tɛ se ka taa yen sisan ayi non mɔgɔ dan ye yan filɛ yɔrɔ min na ye mɔgɔ tɛ se ka se yen mɔgɔ tɛ se ka se yen ne fa i tɔgɔ yɛrɛ ta bon ne tɔgɔ ye Abdulahi Yakuba Mayiga Abdulahi Yakuba Mayiga awɔ mais ni nin kɛra tari maa minnu u b'a yira mun ka su donna kunun tari a tɛna kɛ sababu ye ka se ka su bɔ wa non a tɛ o kɔni ma kɛ an fɛ yan an m'o yala an m'o ye depuis an ye baara in daminɛ sisan ji kɔni bɛ don mais an kɔni m'o yala k'a fɔ ko nin kɛra sababu ka su la bɔ o ma kɛ an fɛ yan voilà depuis an ye baara in daminɛ an ma deli k'a yari awɔ mais maintenant fura jumɛn maintenant parce que ça c'est grave hein n'a fɔra kaburudon yɛrɛ kɔnɔna mun kan ka kɛ lafiya yɔrɔ ye parce que an balimaw bɛ yan date t'u bolo olu tɛ se k'a fɔ ko nin dekun b'u la mais e bolo fura ye jumɛn ye bon fura in ye min ye o de ye an ka ɲɛmɔgɔw an n'u ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka solution ɲini nin ko in na sabula commission min bɛ kaburudon kunna o se ka nin gérer dɛ an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan mairie mɔgɔw ani maa minnu filɛ bɛ yen voilà ani maa minnu fana bɛ yen ni filɛ nin kɛ donc b'a yira ko nin ye ji de ka jigin tan nin ye ji ka jigin kaburu nin y'o de jiginni ye tan nin ye ji de bɛ ka jigin o tuma na min filɛ nin ye fɛn o fɛn bɛ se ka nin kɔni nɔgɔya o ye an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ kaburu commission dama tɛ se ka nin ɲɛnabɔ dɛ mairie dama fana tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ mais n'an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma a kan ka baara cogoya min na minnu ka baara dɔn n'a ye ɲɛ yir'u la u b'a baara k'a ɲɛ bɛɛ bɛ lafiya o bɛɛ bɛ lafiya o de ye solution ye awɔ donc ni ji donna a tɛ se ka bɔ a tɛ se ka bɔ bɔcogo foyi t'a la nin kɔni bɔcogo foyi de tɛ nin na sira kɔni tɛ wa mais nin ye tile joli san ye bon nin kɔni nin ye bi ta de ye i ye bi san yɛrɛ nin ye bi san de ye donc o b'a yira ala k'an kisi ni dɔ farala ka su la walima sini o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ se ka don ayi an filɛ nin yɔrɔ min na kɔni mɔgɔ tɛ se ka se yan awɔ o kɔni mɔgɔ tɛ se ka se yen voilà sigi tɔgɔ ka taa Abdulahi Yakuba Mayiga mais i ko nin kɛra nin y'a san joli a daminɛna nin y'a san joli bon nin kɔni nin kan ka kɛ a san 6nan de ye san 6 an ka 6 ans nin bɛ ta fura tɛ ka sɔrɔ fura tɛ ka sɔrɔ a la voilà nka mairie kɔni an y'a ɲɛf'u ye ka tɛmɛ awɔ yɔrɔ jumɛn mairie commune ye mairie awɔ maliyɛnw anw dabali banna a yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan n'i sera i dabali ban maliyɛnw anw bɛɛ miiri jɛnnen don an gamana gannen don wallahi an bi ala fo ka ala barikada vraiment maliyɛnw ka ala fo ka ala barikada an balima minnu bɛ yan u bɛ tiɲɛ so bi u bɛ tiɲɛ so kuma t'u da anw minnu bɛ dugukolo kan anw de balimaw don anw de kan ka hakili t'u la vraiment an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an balima minnu nana su don kɔsa in na mɔgɔw ka to ka commencer ka na u ɲɛ da u ka kaburu ka c'est important u k'a dɔn kaburu bɛ cogo mun na parce que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ni dɔw ye su don u bɛ fama u tɛna lajɛ donc f'an ka to ka na ɲɛ da an balimaw kan minnu bɛ yan nɔ c'est important quoi donc o la i b'a dɔn i ka su bɛ situation mun na donc o b'a yira nin yɔrɔ in kaburu caman tɛ yan waritigiw b'a la faamaw b'a la fantanw b'a la bɛɛ b'a la mɔgɔ fasuguya bɛɛ b'a la denmisɛnnin b'a la mɔgɔkɔrɔba b'a la faamaw b'a la dɔnnikɛlaw b'a la bɛɛ de dalen bɛ yan mɔgɔ fasuguya bɛɛ a bɛɛ i n'a fɔ kunnafoni dila o n'a ɲɔgɔn na a bɛɛ de dalen bɛ yan voilà o tuma na maa kelen ko ten i dun ye misali kɛ kunnafonidilaw kan dɛ mais i ma se ka misali kɛ commerçant kan walima jago walima kunkolo coiffelaw walima samara feerelaw mais i ko kunnafonidila mun na komi i bɛ n kɛrɛfɛ mais ayi bɔ ka n'o kɛ basi tɛ Mayiga i b'i pan kunnafonidila kunna komi ne fana bɛ yan ne nana bɛ a ɲɛ de se n'i ye ne hakili jigin a la micro bɛ tilan na dɛ o tɛ tiɲɛ ye an bɛ kaburu kɔnɔ yan an bɛ se ka kuma maa wɛrɛw kan minnu di yan i b'a fɔ commerçant bɛ yan kunkolo coiffela bɛ yan jagokɛlaw bɛ yan école maître bɛ yan madarasa karamɔgɔ ministre bɛ yan président bɛ yan nka i pan kunnafonidila kunna komi anw de ye courage sɔrɔ ka n'a jira i b'i pan kunna dɔɔni walasa saya ka ɲinɛ an kɔ dɔɔni yanni waati donc maintenant an bɛ fɛ ka numéro bila mɔgɔw tulo b'an na parce que vraiment nin anw yɛrɛ miiri janya an bɛ fɛ mɔgɔw ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ u ka weleli kɛ an ka wariw fara ɲɔgɔn kan an ka lajɛ fura min bɛ nin na et puis an b'an ka autorité interpeller kosɛbɛ
ni an bɔlen ya bi don jumɛn bi ti araba ye o yani araba wɛrɛ caman gɛlɛya an bɛna bɔ yan kana lajɛ n'a sɔrɔ fura dɔ sɔrɔla la i y'a faamuya o de y'an nakun ye an bɛ fɛ fura de ka sɔrɔ a la faamaw hakili ka jigin a la k'a fɔ ko sotiba kaburudon a fan bɛ ji la a falen don ji la mɔgɔw dɛsɛ bɛ ka na u ka su lajɛ su dɛsɛ bɛ ka don su minnu bɛ yan u bɛ danger la u bɛ danger la donc an bɛ sabula i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ don ka na dugawu ka ye o tɛna se ka sɔrɔ a b'o cogoya la fana n'a sɔrɔ a firilen don k'a fɔ k'i bɛna bɔgɔ ta k'a remplir o fana bɛ gɛlɛya o tuma na n'i bɛ to ka n'a lajɛ e b'a lajɛ n'a sɔrɔ a firilen don e bɛ se ka bɔgɔ k'a kan k'a labɛn o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka nin cogoya la i tɛ se ka baara foyi de kɛ nin cogoya la foyi tɛ se ka kɛ nin cogoya la voilà ala k'an bɛ ni sababa ye ala k'an bɛ sababa ma i Mayiga merci donc an bɛ numéro dɔ di an ka ɲɛmaa yɛrɛ bi yan ɲɛmaa yɛrɛ tugura n kɔ ka na fo Buba Jara ale yɛrɛ tugura n kɔ ka na fo Sotiba kaburudonba la ala yɛrɛ y'a kɛ an ka ɲɛmaa yɛrɛ cɛnɛnɛ tellement que courage b'an ka ɲɛmaa la ale de bɛ ka ja ninnu yɛrɛ tɛmɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Buba Jara vraiment donc voilà wallahi mais a bɛ kɛ cogo di n'an bɛ jamana ka baara an bɛ jɛ ni fɛn bɛɛ donc an bɛna numéro dɔ di numéro mun ni dɛmɛ bɛ se ka kɛ an b'an hakili to a la an bɛ tila ka passer ka n'a lajɛ tuguni ka to ka weleli bila ka kulekan bila faamaw ko hakili to kaburudon in na ji kana se ka tiɲɛni kɛ yan numéro jumɛn b'aw bolo mun bɛ sɔrɔ bon ne yɛrɛ ka numéro o ye 75 37 93 80 o de ye 75 37 93 80 voilà o de ye n ka numéro ye nka n'i wele la i bɛ sɔrɔ donc dɛmɛ minnu mana fara ɲɔgɔn kan ni fura mun bɛ sɔrɔ a la an b'i o ɲini n'o tɛ ni ala sɔnna problème foyi t'a la d'accord ni dɛmɛ kɔni sɔrɔ la minnu ka baara don n'u b'a ɲɛdɔn k'a fɔ nin baara in kan ka tɛmɛ sira min fɛ an b'u wele o kan ka kɛ cogo min na u b'o baara kɛ voilà parce que an kɔni bɛ yan k'a saniya ka biriki gosi mais n'an bilala nin baara in na an tɛ se k'a kɛ fo an ka mɔgɔ wɛrɛ ye minnu b'a ɲɛdɔn voilà sabula n'a sɔrɔ projet dingɛ de kan ka sen walima a kan ka kɛ cogo min na olu de b'a dɔn voilà ala ka mɛn ni sababa an bɛ sababa ma donc an bɛ taama ka taa ɲɛfɛ dɔɔni donc maliyɛn yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ la an bɛ taa an bɛ conclusion kɛ vraiment an b'a ɲini jamanaden minnu bɛ k'an lajɛ a y'a partager nin y'an ye Sotiba kaburudon de kɔnɔ commune 1 an hakili la Sotiba bɛ commune 1 de fɛ maliyɛnw Sotiba kaburudon n'i bɛ k'i tilen ka taa n'i tɛmɛna Jelibugu sirafara kan Jelibugu sirafara kan a ye mun kɛ o ye jumɛn ye a ye mun kɛ ale ko k'a ye mun kɛ o salon an ye sapeur mɔgɔw wele o nana wo dama dama bɔ ko in tilefɛ côté la awɔ kɔrɔfɛ côté na seleke la bon n'a fara ka so ma ji bɛ bɔ de awɔ n'o tɛ ji tun bɛ bɔ koko da fɛ bi solution foyi tun t'a la an filɛ nin yɔrɔ min ma mɔgɔ tun tɛ se ka tɔgɔma ka se yan bi a ye gɛrɛ yɔrɔ in na a b'a lajɛ ji bɛ ka goudron pan goudron kunna de ka taga in fɛ côté la an ka dɛgɛn solili kama mais avec tout ça la mɔgɔw tɛmɛ dɔw bɛ ji ɲɛ u b'a fɔ ko anw lavage tigiw de bɛ ka ji don kaburudon kɔnɔ mais ala b'a kalama anw de bɛ k'a labɔ awɔ donc aw ka lavage de ka surun anw ka lavage de nɔrɔlen filɛ kogo in na yan yɔrɔ la donc aw bɛ k'a seko anw kɛ de bɛ k'an seko kɛ san kalo 12 san o san samiya mana se an bɛ solution kɛ pour que ji ka se ka taa mais anw se t'a la parce que a fanga ka ban ma donc mais avec tout ça la mɔgɔw tɛmɛ dɔw goudron fɛ u b'a fɔ ko nin lavage tigi ninnu ko ala de b'u sɔrɔ k'olu de bɛ ka ji don kaburudon kɔnɔ mais an b'a mɛn an b'a ye u b'a fɛ fɛnɛ an k'a mɛn kama mais ala b'a kalama tiɲɛna an kɔni b'a k'an seko kɛ mais an ma se ka résoudre parce que a baara fanga ka bon aw ma donc o b'a yira fo dingɛ de ka kɛ yɔrɔ in kɔnɔ ji tɛmɛ sira ka k'a kɔnɔ donc n'o kɛra dɔrɔn ji tɛ jɔ n'o kɛra ji tɛ jɔ o de y'a to n ko ma n ko hali ni dɛmɛ sɔrɔ la fo an ka mɔgɔw de ɲini minnu b'a ɲɛ dɔn olu de bɛ na u ka baara dɔn a kan ka kɛ cogoya min na u b'o ɲɛ yiri donc u bɛ se ka baara kɛ voilà salon miiri mɔgɔ nana an ka baara jɔ yan nɔ a bɛ siɲɛ 2 wa salon su nana an ka baara jɔ a san 3 ɲinɛ hali ɲinɛ tuguni u bɛ na u b'a fɔ ko anw de bɛ ji jigin a kɔnɔ ala b'a kalama parce que mɔgɔw bɛ jɔ goudron kan dɔrɔn k'a lajɛ k'a photo ta ka taa mairie la directement ka taa fɔ ko lavage mɔgɔw de bɛ ka ji don a kɔnɔ k'a sɔrɔ anw de bɛ k'a labɔ mais an tɛ se k'a baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ kɛ san o san bon kabi nin sanji in binna ne y'a mɔgɔw ji natɔla nin fɛ ani yevelan fɛ ani da fɛ n y'a bɛɛ filima a bɛ n kun awɔ a bɛ n kun u ma na n b'a yiru la mais avec tout ça la u tɛ da la u bɛ da la yɛrɛ mais dabanga ma don parce que u b'a dɔn ne se tɛ samiya tilema bɛ ban yan nɔ tilema kɔnɔ tɛ ji litiri 1 sɔrɔ kaburu in kɔnɔ ni anw ka ji bɛ don tilema kɔnɔ ji bɛ yan mais samiya mana se a bɛ fa mais aw bɛ se ka nin bɛɛ ji kɛ mais nin bɛɛ ji aw bɛ nin bɛɛ ji bɔ o tuma aw bɛna an ka Mali worobinɛ ji bɛ ban wa o kɔni o tɛ se ka kɛ o n'a sɔrɔ o don kɔni o tɛ se ka kɛ mais aw bɛ se ka a y'a lajɛ kɛ ji filɛ fu yan fɛ attention ji filɛ fu yan fɛ ji de filɛ fu yan fɛ fa fɛ voilà donc ji filɛ ka fan bɛɛ minɛ donc n'a sɔrɔ lavage kɔni don kɔni olu bɛ se ka ji bɛɛ bɔn yan o tuma
abanga baji jibe sama ka boya non o koni dabali banko donc malien en mettant ñefe et monsieur Maïga ka téléphone numéro Maïga et il ka téléphone numéro c'est ka tuni 75 37 93 80. Voilà. Donc oui Maïga ka numéro malien amba ñini fama befe et amba ñini jamana den befe beka vidéo partager ni setier i ka partager donc numéro black ñu beka demeke surtout ba kaburdo ne fale fle jila abeka tiendi chama balla si ambalma munu le do tien subi donc abeba kalama ka fo ambe de laban ya yoro yin a jena o asurena o do ibita lahara beni ta chogodo do bita accident na do bita banana do bita fin chama beni ta chogodo donc ambalmo de dambeya ayra nyebala kaburdo yere fambe chogomuna bo ni akla be de fale fle jila ala ma se ka ta clancher ama se ka ta clancher la be fambe jila donc nya de do donc ayra bora ka kaburdo munu aklibe a kaburdo yere ko la olugo ko lugo seko olu seko ke me olu ti se ka temeninka donc ko yorin vraiment faut dingue de ka se jibi se ka teme chogomuna bo ko ni e bisandrondi ayra bora ka yorin yi jikeme ka fa chogomuna ko bisandrondo donc o ba ira ka fo ni shini san ni shini ngena san faralaka kaburdo bebi fajila malien yani akasoma ambe alibi ama kan korota ambe kule kambla ka nyeshi jamana den bema mali kono ani mali koka aka seka Maïga wele Maïga ka aka téléphone numéro fo abe seka demain mun lase wala sa yorin abe seka fe do ko ngelen go fa ambe kla ka seka na laje na sola ni demain mun ngera donc Maïga korofo laban nyemi yere bulu bon korofo laban mi memulo odi ka anga jama ka jama fo ani minnu bɛ baara kɛ minnu bɛna janajaw la yan n'o ye mɔgɔw minnu bɛna janaja tiɲɛni la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u b'u seko kɛ nin baara in na an ɲɛ bɛ kaburu dɔ in na an ye bin fagalan de k'a la k'a kan carton 40 ani ko k'o fiyɛ k'a faga kaburu dɔ bɛɛ fagalen i b'a fɔ ko an bɛ tilema de la a wari ma bɔ yɔrɔ si la minnu bɛna dɛmɛ kɛ u b'u seko min kɛ minnu ta ye carton 1 k'a d'a ma wali minnu ta ye dɔrɔmɛ 20 walima dɔrɔmɛ 10 o de filɛ ne ka nin baara in kɛ o kumana o b'a yira k'a fɔ nin jiko min filɛ ne n'an farala ɲɔgɔn kan o fana o bɛ bɔ o ko in bɛ ban nin ye hectare caman ba de a bɛɛ fagalen don k'a ban i b'a fɔ k'an bɛ tilema de la wa magasin 2 de faralen don an bolo a bɛɛ falen don biriki la mɔgɔw de y'a dɛmɛ bi de ka tila ka château 2 k'o jɔ kelen filɛ ne kelen yan fɛ ka tila ka ɲɛgɛn den 6 k'o fana jɔ ka tila ka sukoyɔrɔ fana kɛ a la a bɛɛ bɔra jɔn de kun mɔgɔw silamɛw ani kerecɛnw fana an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn dɛ u bɛ dɛmɛ kɛ an ka nin baara in na u ye bonya ta k'a sɛgɛrɛ ka tila ka dɛmɛ k'a ye ka tila k'a dɔn an ka baara in an b'a la an bɛ k'a kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye vraiment o ye ko ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn voilà merci beaucoup inchallah ne tɔgɔ ye Abdoulaye Yakuba Maïga ne ye commission donc voilà maintenant il se ka mun kɛ k'a kun cɛ e fana ye mun faamu i ka commentaire ye jumɛn y'a kan parce que ça c'est déplorable ka kaburudon falen ji la tan an dun b'a dɔn an dayɔrɔ laban de ye faamaw bi yan fantanw bi yan bɛɛ bi yan an ye étage jɔ cogo o cogo an man ka ɲina an dayɔrɔ laban kɔ yan de y'an ka étage laban ye donc ne hakili la yan de k'an ka matarafa ka ɲɛ kosɛbɛ an kana ɲina yan kɔ donc c'est important i bɛ se ka mun fara ne ta kan Corno halisa an b'an ka kuma kelen in de fɔ ni a fɔra bɛɛ kan ka da yan nɔ fantan fara faama kan a kɔni bɛ bɛɛ kunna peut-être i t'a don de dɔn mais a b'i kunna i mɛnna i jɛnyara i bɛ sa maire b'o la député b'o la président bɛ o la ministre bɛ o la Corno ni a fɔra ko nin ye an dayɔrɔ laban de ye ko o fili an bolo kɔfɛ tantɔ Corno ji kana k'a don kɔnɔ ne ko e ma awaji bidon ninnu caman ya e ma mana kuntan caman ya Corno et puis min bɛ digi mɔgɔninfin na a fɔra k'a fɔra maire ye Corno ko maire salon ko a nana ɲinɛ yɛrɛ a ma se yan ko yɔrɔ bɛ ni état la a bɛ san 6 bɔ Corno mais est ce que état dɔ ko Mali électeur kuma dɔ la ma bɛ mɔgɔ faga commune 1 na mɔgɔ jɔn de bɛ se k'a fɔ fo n'a sɔrɔ i kɔni tɛna kaburu donna sinon lavagère y'a fɔ sisan nɔ kuma bɛɛ mɔgɔw tɛmɛtɔ bɛ olu dɔgɔya pensant que olu de nɔw don Corno mais u tɛ se ka nin maire ninnu bila retraite la mun na Corno maire bɛ na nin ye moquerie de ye o ka na k'i ɲɛsin yɔrɔ ma ka n'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn nin i ka commune de ka kaburu don ye bɛɛ la hali ni ale yɛrɛ tɛ don ma a bɛ da yan nɔ de ala k'a n'a cɛ janja donc est ce que mɔgɔ ka kan ka o ko ta ka o kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye Corno vraiment Mali mal ka ca quoi on a beaucoup de mots hein i mana se Mali fan o fan problème ba dɔ bɛ yen mais nin fana ye problème ba dɔ ye min bɛ mɔgɔ lasiran
cɔrɔnɔ n'a fɔra wagati dɔw la a ka di i ye kana bɔ i ka suye nin ji nin filɛ yan nɔ cogo min i bɛ na i bɛ se k'i ka suye cogo di e yɛrɛ ma ye bɔsi binna cogo min bɔn donc i natɔ i kɛtɔ i ka t'i bɔ k'i bin fɛn ninnu caman bɛ yen plaki ninnu caman bɛ yen nin nɔ olu donnen no ji la mais cɔrɔnɔ o fɛnɛ ye k'i t'i yɛrɛ di saya wɛrɛ de ma Mali man kan tɛ ka kɛ nin état la cɔrɔnɔ an kan ka ninnu dépasser. Il est temps que Maliens qui yɛrɛ dege vote sanction na maires députés ani présidents de kama quoi cɔrɔnɔ u ta kun ye ka mɔgɔw ka intérêt ka olu de défend ka se cogoya min na gɛlɛya minnu bɛ an kan ka olu de wuli ka bɔ an kan mais cɔrɔnɔ ni olu nakun kɛra an ka dɔɔnin dun n'an ta kuma sera an ka taa commune tun bɛ yɔrɔ min ni dɔ ma fara dégradation kan fɛn tɛ ka se ka fara kan comme amélioration. O kan ka mɔgɔnfin na maloya de il est temps ka an dege vote sanction na cɔrɔnɔ 200 200 400 b'a f'i ye hali a tɛ tɛmɛ jɛgɛ sɔngɔ kan il est temps que an ka olu bila an k'an ɲɛsin jamana in ma pour de vrai cɔrɔnɔ. Wallahi merci beaucoup Maliens an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an balima minnu bɛ yan ni a se kun b'u ye bi ka wuli u kun bɛ wuli k'a fɔ a ye taa fɔ faamaw ye k'u ka n'u hakili to an dayɔrɔ la wallahi u kun b'a kɛ. Maliens an kɔni hakili sɔrɔ ouverture média mɔgɔ y'an alerter k'an to sotiba kɔnɔna na ji kɛmɛ ka tiɲɛni de kɛ ka gidɔrɔn bɛɛ tiɲɛ an ye mɔgɔ ɲininka ko jɔn nɔ don bɛɛ y'i ta fɔ an kɔni bolo bɛɛ nɔ b'a la bɛɛ faama fara fantan kan hali jamanadenw bɛɛ de nɔ b'a la donc an bɛ kaburudenw mun kɔnɔ yan an bɛ bɛɛ interpeller k'a fɔ an ka hakili to an ka kaburudenw na Mayiga filɛ n kɛrɛfɛ a y'a ka téléphone numéro di an ka weleli kɛ an bɛ se ka dɛmɛ mun lase an ka kɛ an b'an ka maires interpeller k'u interpeller ka segin k'u interpeller tuguni an ka kaburudenw sotiba kaburudenw fan bɛ ji la a falen do ji la a ye n'aw ɲɛ d'a kan a k'a lajɛ a ka nkalon mɔnda Maliens minnu bɛ se ka na u ka na u ka n'u ɲɛ d'a kan anw dayɔrɔ laban hali e mun bɛ États-Unis ka ne lajɛ e mun bɛ France ka ne lajɛ i t'a dɔn n'a sɔrɔ i dayɔrɔ laban de yan a bɛ se ka kɛ i bɛ bɔ i bɛ na i bangebaa dɔ la saya b'i sɔrɔ yan i su bɛna don yan o bɛɛ bɛ se ka kɛ o se bɛ Ala ye Ala de b'a dɔn nin bɛna taa dayɔrɔ mun na bɛɛ dayɔrɔ dɔnnen don donc an bɛ mun fɔ an ka hakili to an ka jamana na Maliens nin bɛ ladilikan dɔ ɲɛsin anw fana ma kalafiliw an ka hakili t'u la an ka maire ɲumanw sugandi an ka député ɲɛnamaw sugandi an ka lajɛ ka président ɲumanw sugandi minnu b'an ka dekun dɔn n'an hinɛ b'u la an kana taa kuma dumanw lamɛn ka nafolow minɛ o kɔfɛ an k'an sigi ka kasi tuguni k'a fɔ nin dekun b'an na fura ma sɔrɔ nin na vraiment c'est déplorable n bɛ foli lase bɛɛ ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ouverture média la anw de tun bɛ yan Cɛrɔnɔ Njayi ani ka fara mun ye Abdurahmane Kulibali Alajɔn ani yɛrɛ ka ɲɛmaa Buba Jara fo ka taa se Khalil Jakite ma ani Cɔrɔnɔ Tal an bɛɛ dafalen tun bɛ kɛnɛ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ Ala ka su hɛrɛ ko ɲuman d'an ma merci à toutes et à tous.